Hai guys, mai hai channel YouTube Bella Vista. Nebe ohing bele explica konaba uh, uh, konseptu Saudi. Konseptu Saudi. Tuir Saudi Mundial, Organisasi Saudi Mundial kata Saudine kata kondisi jasmania, rohania, nomos, sosioekonomi. Se vanhira ita pessoalmente, sidauk atingi kondisão jasmania, rohania, sosioekonomi. Nomor sosioekonomi então ita sila saudável. Por exemplo, itanya jasmania dia, itanya isin lolong ne saudável. Mai B, itanya ita ladun bam habesik amba maromat. O itanya ekonomia ladia osang laiha. O itanya ligação entre vizinho, família ladun dia. Ida nene ita sila saudável. Faktor neng impacto ba Saudi umananya makna. Primeiro aning. Ita precisa aning kala. Pasti kita precisa sekarang kita helaiha be sala ida pues aning laiha kita dada isaras kada. Ita precisa be kala. Pasti precisa. Han, hemu, fazer roupa. Depois aihan, nomos, bebida sira. Depois balansio emoção. Quarto, halo exercício, nebe rotina. Depois descansa. Nebe completo. Jadi semak sa ema rumah hala o exercício semana ida dala tolu ne saudável halema. Depois descansamos san lorong ida ora situ to ora sualu ne standar ona ne antang ita saudável. Também nema faktor neng nene impacto ba Saudi umananya. Depois também sai damak ita emane morasela de ne tamba 5 fonte veneno nebe tama ba ita isin lolong mak mayu sinebe veneno sira nene mayu sinebe primeiro husi aning nebe kontamina ona o poluição saya mesira nebe ke helai foho mungkin ladun iha poluição sorti ita nasang timor ne besar pabrik sidak barak so ita impacto ba motornya suar karetanya suar hotan emane beke sunurai iha baluntan ema fuma turbe si kita ita fumador ida nene maksai aning nebe terkontamina ho poluição nebe ita precisa evita idane também idane sai veneno ida tama ba ita ne isin lolong. Depois ida seluk B ita kalau ita precisa B mai B nebe kontamina ona ho material químico ida nenemos impacto ba ita ne Saudi. Terceiro iPhone no modo tahan nebe importa na konu ho materials veneno be químico. Agora dadau ita hotu nebe ke helai ha vila larang ne ita buka ida be instan lako
lakoi te ingona lakoi sosa modo husibe sara agrikultura naing sira nebe ke faan modo si fohotun mai mabeta agora tutu bukai supermarket ya supermercado riane hodibe sara sosa bacirane depois dalla roma hare tempo lato ona dalla roma ita fotidet ikan latame hande to nantang aihan no moda tahan sira nebe kita konsume lor-lorong saitanya aihan lor-lorong nene sai hatama fali veneno baitania ising lolong nemak dalla roma sente be ising bokur derpente depois emo bolu de moras oing nebeke kolesterol ran midar ne mais nebe ulu kita ni avo sira nene lahetan moras sida hanesang ne so hetan moras makising mana surung fatuk moras bedoko nebeke makuyesidu ho malaria ne mai be ita uhin lorong satang ita Timor Leste agora dada kalau emang nasang avançado sirane dan moras tensang moras rang midar struk sirane ne basirane be rikonain sira mabi ita Timor ne agora be rata-rata ba hotu hetang moras sidane antang idane impactu tambah be konsume ai fuang no ai hansirane beke kontamina onna konu kimiko na depois ai moruk sira ou materialia sira nebe ke halo aihan dura ou kore sira nebe ke halo aihan kor oi sira nenemos sai veneno baitania isin lola satang kalau inang sira agora quando oan sira tanis lakoi be sarha bosok hoba celok mai be basosa bacira kor oi ne iha kios iha loza o iha mafaan atune parlabarik ne nonok mai be sira hatene kata kidanene abambe rua impactu bania Saudi ya futuro oi mai tambah sama agora sebe 20 tal anos 30 tal anos setang ona moras stroke tensang hoba cirane tambah uluk seki kuang inang amang istimadu ho aihan sira nebeke sara ninia kontudu kimiko materias kimiko tambeda nemat ita be sara sai be fonte veneno baitani isin lolong depois iatan ai moruk nebeke agora how dalam rumah halo be komentaru iha Facebook kau dian sana dalam rumah la doktor sai doktor banyaan mabe liafon ministeru da Saudi niang lema ministeru da Saudi niang hatete katak Saudi iha itanya limang rasi ne signifikan katak ita moras ita makalo itanya moras itanya ita saudavel ita makalo itanya sai saudavel laos emaseluk nene hanesan perantara hoida nemak ai moru quando atuhemu ai moru tem que share hasoru konsul doktor atau nune doktor pasar reseta mak basimu ai moruk iha apotik labele be sara ita laos doktor mai be ita be nasara sosa ai moruk arbiru iha apotik orsida idane sai veneno baitania bele estraga itania ateng bele estraga itania fuang bele estraga itania rins banhira organ tolu nene mak problema ona ita ni isin lolong nene forsa layana tambah dane mak hanesang ohing hau speaker kata lema Ministerio da Saudi ni yang ne claro no Saudi iha itena limang rasi depois naang mos agora ayam potong sosis satang kalau tomai baru kona basosa sate padahal sate nene quando ematuno tahu ahai klak ni suar mak saiban yang manas makalu be sate ne tasak antang veneno ne mai husi ahai suar nene babe tama tambai hanaang sate ne depois ita hanti aba la aos
sai be sara nutrisaun ida diak bai hetane isi mai be sai fali veneno bai hetane isin hoidane be sa maluk sirane be ke gosta hang sate hareba be sara redus oituan ka obelehan mai be onsa atu be sara bele livre husi moras ne ejemplo hanesan ayam potong. Agora ayam potong me kalau itania mano ita hakal hakia fulang ida belum tentu dong bot ona pasti ba fulang ne fulat tolo fulang ne ma foi bot mak foi ita bele i vai hira ita tia raitia to olokrait pasti nia be nasar is ona atau tambah sama ke supermercado rian ini ayam potong tahu be to tinamos labe sara ne uja ona be sara materials be halo ai handurania ane dunia saitia ita lahatene masira uza nene uza ho be sara alamia ka natural ka o uja beseluk ita kan label hatene ne eduni ita precisa be sara hang hare be hare aprendera. Oke. Agora dadauk ihadadus organização Saúde Mundialnya HTT kata 80% sai motivo mate tambah homoras sofre coração o stroke tambah idane vai hira ita isira nebe kanesa bebe nebe ke foi moris pasti ninya be rang nene sirkulasan rang o ninya urat nene sei mo la sirkulasan la hodia niela heta moras buat tidak mai be idade komesa amentau na ita komesa konsumsi aihan sira nebe ke oi depois la controla la iha balance nutrição antau be nasara sei botuk hamutuk saita veneno ita kametin tia bai heten sirkulasan dalam rang niang be sara saite intipido antang oxigeno bai haitania be isin lolo liliu bai haitani kakutak rang nebe ke iha oxigeno bai haitani kakutak lahetan tu saya maka kontese saite stroke dalam barak dalam rumah ita ladun sente metang tia hitani kabas itani keleng he mabalung di hansane ne emang mafikit ne mati biang maku mai be idanene be sara mitos realidade mane tu saudinya mane ne tambah pembuluh darah ma pecah itane be urat sirkulasi ranya ne makfera tambah idane man ya metang deha na balaos bo emang mafikit laos emang sara buan mak ku matebian maku lai hada mai be ne tambah pembuluh darah mak masara pecah hoidane saida makita tu halo ni duni ita agradece ba kumpanya kelin tambah kumpanya kelin bele for solução liusinya konsepto saudi ne beke temi CBA CBA nene dehanusa letra tolu CBA ne C nene dehan cleansing B nene dehan balancing C nene dehan A nene dehan activating cleansing kata hamos veneno sira nebe ke botuk hamutuk iha itane isin lolong durante barakona bahira itane isin lolong ne mos ona antang bafali be balansio nutrição nebe ke itahan jadi ida nebe makitane isin lolong la precisa hasai tia itane isin lolong depois activa fali oin ane activati ne dune activa fali itanya selular nebe la funciona idane mak ita lahetang konseptu saudi kumpanya keling idane ita nunca mai setanya fatin selo so iha keling mak kami Yohana sara bele iha antau ita pasti maluk sira iha perguntas to ohin be sara be anabela hatete de hangkatak atu be hamos isin lolong me ho saida
tama be sara hansa jirigeng ida kare quando beteng makono ita hatama fatuk dokot ya bapar to omos mai beten isin lolong larang na hamos sosada pasti liur ita haris perkosi sabang ropa ida kare foer ita hobantia tau te rinso tau te baikling atau nune ita bele sara noda sirane foer sirane bele mos tani isin mos bele mos kosar siraho for senasas besa agora ida be sara cleansing idane o hamos idane nis katak uja produto ita agradece keling ihaninya produto nebeke parte balun ba faheba tolu balum ba iha hamosnya balum ba balansiunya no balum ba activating nia nebe prepara produto ho revolucioner no qualidade no único revolucioner no qualidade também dane mak produto nebe mak tama ba sara hamosnya primero kino takara idane halo husi be ai tuasi depois do ai hun tuasi depois sara junta hamutuk ho junta hamutuk ho be energia depois minha função bele supasai rang mateng o be benenu sira nebeke botuk hamutuk haitane silolong durante tinambarakona tambe saidam be sara doutor Kavas Kenene halo pesquisa durante 26 anos durante 26 anos mi hanoi hansane motor carreta de quando halaiona kilometro região ida precisa troca oleh agora ita ema fulang ida nia larang ita servisu lorong kalan pernah troca ona oleh ona kalan pastilah ya hoidan emak nia ya hanoi halo pesquisa durante 26 anos kona baida kino ne atu produce kino idane nebeke honia função ho supasai rang maten sira veneno sira tune isin lolong mosona pasti ita nudar ita moras atang karek ita ne moras mos recupera isin lolong mosona produtone mai si Jepang nebe iha nasaun Jepang nene iha komunidade balong la ujona ai morok seluk mai be ujade kino idane sai sirane ai morok tamba niamos nia função bele recupera bele supasai rang maten sira o veneno sira nebeke botuk hamutuk kaitani sinolon depois bele halo itani isin kaman metabolisme isin lolong dia be sirkulação rang la ho dia ita saudável isin kaman i belemos cura ruim kotuk nebeke moras be sara nine manera uja kalan makfoing ita uja ante satu toba nono tia be manas dia kahurho masing depois hobang aing ba iha larang hamaran tia makfoing taka e depois bele toba uja durante takatia durante horas itu to horas sualu dade sang hasai pasti ninia be ninia resultado sai mai tadinya muting sai tia be sara metang também danemak sara ninia função idane pangira emanebeke problema reumatismo bele usa depois produto ida selo konaba clorofil ne mai husi nebenia função normos cleansing balancing nutrisi ne duni mai husi timor tengah halo husi ai ida narang alfafa nia hum badak mai benia abu tama barai okos
20 atau 30 cm. Tambah serman ya abu tama barai okos nene naruk nia hodi sara supa osigeno, hola osigeno husirai okos, fresco na fatin, pahira ita sira nebeke konsume, ema nebeke problema anemia oran la iha, bele konsume idane per amentaran. Ema nebeke problema ho stomach, bele konsume idane pak bele kurania stomach. Ema nebeke problema ho isin lolon is tambah kosar bakteria bele behalakong idane. Ini amos bele ajuda kanek bahira masa ema nebeke saran nine isin lolong kona buat kroat rumah kanek rang suli ita bele kurtibu hoidane atau nune nia bele sara hapararang ne i banghira badinas halo o kada oras hat kompreso klorofil kanek ne se recupera i fitar selaya então depois ba maluk fetosira ne beke quando hansa iha problema ituan ho menstruasi o fase bele konsume idane par o nasara mens mai ho rutina tuir nia da teratur do tami beke ya i klorofil idane emas se temi dehang sara aman husi ai tahang hot nebe sa maluk sira nebe ke quando halo viazeng sai kareta mat laran be bele konsume idane atau nune be sara isim be fresco na fating ila bele muta produktu idatan konaba balancingnya nebe hanesan omega is gua ne mai husi New Year dia depois halo husi ikan hiu ikan salmon fotinya ateng me halo mina be ikan minyak ikan ateng no idane depois ninia função ania bele emanebe kansa problema tensão o estru bele consume idane e bele reduz risco emanebe mate de repente hamos plak iha be urat trangnya depois be reduz triglicerida o be sara kolesterol dalam rumah kan balum ba konsulta da ohane kolesterol as bele konsume dana tambah kolesterol bele impacto mos ba tensão depois normaliza tensão emane beke tensão alta helade nia bele konsume idane bele dia depois halo be itania circulação elasticitas circulação orangnya niamos bele nia função bele sara hasae kadar oxigênio celular ba isin lolon cuidado saudi kulit nia depois aumenta sistema imunidade inhamos função hanesan be sara antioksidan halo be emansa isin nasara ne duni balabarik sira bele aumenta matenek jadi dalam rumah ema speak labar sirkan dalam rumah ema ispika buat rumah halu halalais ola comprende lalai sira bele hemo idanene baba per bele ajuda mos babe sara matang ajuda mos problema matangnya proteze be nasara saraf neuralgia matang balabariknya depois cuidado mos estamina labariknya e belemos ajuda bebê
nebe iha isim la se iha kabung o bebe nebe se iha kablara i reduce risco bebe prematur i reduce risco bebe hanesan invalid ya invalidade nia. Depois ajuda aumenta esta mina isin lolong, depois reduz risco moras sara acontecimento moras fuang e reduz risco haluhador e aumenta sara hare dia. Oke, produto ida selu konaba aktivatin. Yaitu nama konaba gamat. Gamat nene mayusi Malaysia. Nebe iha ointolo ida gamat emulsion, gamat Vitaples, gamat Vitagel. Gamat emulsion idane bele ajuda basira nebe halo husi gamat sirane halo husi tripan ka emo timor bolu dehan ita tetum bolu dehan be malay lasang la ida mebe sara istilah ida be iha medis dehan tripan iha ne duni ninia funsang ne bele sara ajudan sasira ne beke morisa motuk keleur te ona mai be oan laiha sira bele konsume i sira ne beke sara hansa feto sira ne beke hakarak on nurak mafatin bele konsume tambah halo regenerasi sel o sira ne beke hanesang hetang fraktura antau haruka baiha doktor baiha hospital depois haruka sira abe formatian inia posisang ne atau nune ain ninia toharne depois mak sambilnya hemu klorofil o be sara disculpa gamat ne ho dia kane karik bele uza vitap gel depois vitar rumah iha isin lolong tambah vitar kanek vitar tambah sara berbulis o jerawat i vitar tambah kanek bele benasara o kose ho Vitagel i isin katar karik bele uja ho Vitagel basira nebe kan se sofre estomo kroniku bele konsume Vitaples atau nune parmoras nene sara di aklalais dan emak hanesan produktu sira nebe ken hanesan abe produto iha atus ida baleten mai be sara o ponto principal hat nemak how explicati ona i selu ita bele rona explicação iha parte produtor ne se explica claro liu iha namba ida nemak anesan produknya i obrigado baita bocirane atenção how kontenti banghira idane bele ajuda ita bocira i Saudi iha itane limang rasid betutu bele sosaho osan mai be Saudi la bele sosaho Saudi importante e bom sucesso.